Okay, let's have Adha. Muhammad Adha. Yes, sir. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, so good morning, people. So today we are going to discuss the exercise I gave you last week after you finished watching the whole video of chapter 9, 9.1 and 9.2, and also kamu sudah tengok juga dia punya apa kita panggil dia punya Google Meet of recording of Google Meet untuk 9.1 and 9.2. So I hope you guys can manage to actually understand. Okay. So now kita ada 4 soalan kita bincang hari ini. It's not gonna be long. Ini just untuk cukupkan syarat kita bincang chapter 9 ini. Alright, so let's have a look at question 1. Okay, I hope you sudah buat ya. So number 1, write the differential rate equation for the following reactions. So kita ada I minus, ada tiga equation. Yang pertama I minus aqueous plus OCl aqueous produce Cl minus aqueous plus OI minus. Alright. So ikut saja spesies yang dia bagi. Okay, so let's have siapa mau start ni? Saya mau bagi. Okay, Laina. Laina boleh share jawapan? Ya, sir. Ya, macam mana jawapan dia, Laina? Antara rasa, Pak. Boleh dengan saya dekat Telegram ke, dekat WhatsApp ke? Okey, siap. Yang mudah lah. Okay. Untuk macam jawapan kamu ya. Bentar. Okey, soalan nombor 2, saya minta siapa ya? Siapa mau share jawapan nombor 2? Anyone? Ada yang mau share jawapan nombor 2? Misa. Okey, boleh share jawapan nombor 2. Okay, sir. And then nombor 3, okay, 1, 3 Roman. Siapa mau share jawapan? Share dengan saya. Okey, mari kita tengok jawapan kawan-kawan. Boleh terus pergi Telegram ya. Okay, so ini jawapan kawan-kawan. Untuk number 1 ya. Okay, dia bagi di minus negative K. First kali ni kena jelasnya apa ni? Kena buat rate equals to okay, negative di minus dt negative d OCl minus OCI CL minus dt okay, equals to d CL minus dt, betul, equals to positive DOI minus dt. Okay, alright. Okay, so Erwin share nombor 3 terus lah Erwin. Dia nombor 2 sudah di sini. Okay, boleh guys nombor 1? Okay, sir. Guys boleh nombor 1 ni? Okay, tak ada masalah ya. Okay, nombor 1 3. Okay, 2 Roman sekarang. Okay, 3O2 gas produce O2 gas. 2O3 gas, sorry, ozone. O3 adalah ozone ya. Okay, so it's ozone. Alright, so rate equals to negative 1/3 dO2 dt equals to plus
half dO3 dt, betul. Okay. So tiada isu di sini saya rasa. So make sure sentiasa jelas yang ini, okay? Alright. Okay, kita tengok jawapan seterusnya, nombor 3 daripada Erwin pula. Okay. Untuk soalan nombor 2, boleh saya minta orang lain share pula jawapan untuk nombor 2? Siapa boleh share jawapan untuk nombor 2? Soalan nombor 2 ini? Anyone? Hello sir. Hello, yes. Boleh share jawapan, Andre? Soalan Roman 2 atau question tu sir? Question 2. Yang ni. Oh, Kita mau bincang lepas ni. Boleh? Aldrin? boleh sir. Okay. Okay sir. Okay, nombor 2 ni Aldrin. Sekejap, saya tulis nama siap-siap supaya kita cepat. Nombor 3. Nombor 3. Saya mau share jawapan nombor 3. Anyone? Yang belum lagi panggil. Siapa? Siapa mau share jawapan nombor 3? Ada? Kiza boleh nombor 3, Kiza? Boleh sir. Okay, Kiza nombor 3. Okay, number 4 ni. Okay, 4A. Siapa mau buat 4A? Saya panggil. Saya lah, sir. Okay, Azmi. Azmi 4A ya. Azmi 4A. 4B. Saya, sir. Okay, Alvisia 4B. Terus share jawapannya. 4C. Saya boleh sir. Okay, Win. Okay, sudah ada orang. Okay, mari kita bincang sekarang. Let's go to number 3 Roman. 1-3 Roman ya. This one ya. Oh, sorry. Okay, 1-3 Roman ni. Okay. So this one sudah siap, 2 sudah siap. Okay, nombor 3. 4NH3 gas, okay. Dia bagi 4NH3 gas plus 5O2 gas produce 4NO gas plus 6H2O gas. Okay. Ini adalah contoh yang saya bagi tahu. H2O tidak semestinya dia adalah liquid. Kalau dia bagi 6H2O gas begini, that means that is not water. That is apa itu guys? H2O tu. Kalau dia bagi H2O bukan liquid, dia bagi gas. H2O gas is what? Kita panggil dia sebagai apa? Steam. Ya, vapor ataupun steam. Thank you. Water vapor. Okay. Alright, so now mari kita tengok. So dia punya differential rate equation adalah -1/4 dNH3 dt, betul? Okay. Okay, equals to -1/5 dO2 dt, betul? Equals to plus 1/4 dNO dt, betul? Plus 1/6, okay, betul. Okay, guys. Kalau dalam equation, if in the equation, okay, ada yang solid dan juga liquid, contohnya. Macam mana lah? Contohnya, saya bagi ya contoh. Yang ini kebetulan, semua yang soalan kamu dapat ni kebetulan, okay. Semuanya adalah dalam keadaan yang solid, aqueous ataupun gas, okay. Macam mana kalau dia punya equation macam ni? Okay, ini adalah pop-up question ya. Okay. Okay, cepat. Okay, how about this one? Okay, this one guys. Extra ni, nombor 4 saya bagi. 4 Roman.
Can you guys say it? Zinc solid plus 2 AgNO3 aqueous produce zinc NO3 2 aqueous plus 2 Ag solid. How about that? Okay. Any comment on this one? Number 4? Ambil yang aqueous saja. Ambil aqueous saja. Iya. Ya kak? Hmm. Iya kali. Sir, Semua tu sir, okay? dalam Ya, Afizah. constant equilibrium tu patut start konsep ni kan sir? Dari constant Okay. equilibrium tu. Alright. Okay, Okay. Alright, okay, good. Okay, ini untuk semua ya. Saya perasan dia ada contoh yang macam ni. Okay, now listen ya. Kalau untuk chapter 8 yang equilibrium constant tu yang K, kalau kita buat K expression, K equilibrium constant ya, itu terpakai untuk equation yang macam ini. Nampak tak tu Astagfirullah? Sorry. Ni kalau dia equation yang melibatkan macam ni, ini kan equilibrium constant kan, kita mau cari K kan. Kalau yang ini hanya untuk aqueous dengan liquid saja. Aqueous dengan gas saja, macam kita sudah bincang sebelum ni lah. Kita tidak ambil yang ada solid ataupun liquid, no. Tapi dalam chapter 8 ni, okay, kita belajar pasal rate, kadar. Rate ni, siapa-siapa yang terlibat dalam reaction itu, dia reactant kah, dia produk kah, okay, that's why dia adalah one way, dia bukannya two ways ya. Okay, dia one way. Jadi bila dia one way macam ni, dia bukan two ways, dia mau cari rate of reaction, siapa-siapa, reactant atau produk, okay, semua terlibat. We don't care about the phase dalam bahagian ini. Okay, yang bilang aqueous atau gas saja itu hanya untuk cari equilibrium constant. Boleh? Kalau rate, kalau kadar tindak balas, rate. Kalau rate of reaction, rate constant kah? Rate lah, okay. Differential rate equation kah, apakah dia bagi? Okay, yang itu semua ambil. Asalkan ada reactant ataupun produk, ambil semua. Boleh? Boleh sir. Boleh sir. Saya tidak mau ada miscommunication. Jadi di situ untuk case ini kita kena buat rate equals to negative D zinc dt equals to negative negative 1/2 D AgNO3 dt equals to positive D zinc sekejap. Okay, zinc NO3 dt okay, equals to positive 1/2 D Ag dt. Okay, setuju kah guys? Cuba tengok jawapan. Okay. Nanti kita pergi lebih lanjut yang ini. Let's go to number 2 dulu. Boleh? Boleh guys? Boleh sir. Boleh sir. Let's go to number 2. So now number 2. Suppose that at a particular moment during the reaction, molecule of hydrogen is reacting at the rate of 0.074 molar per second. Calculate the rate
of formation of ammonia yang pertama, and B, depletion of nitrogen. Okay, so mari kita tengok jawapan Aldray. Alamak guys, sekejap ya. Macam mana ni? Yes, sekejap. Alamak. Okay. So, kalau ikut jawapan kawan kami. Okay. Okay, red dN2dt. Okay, ini sudah dia. Okay, dia start dengan bagi ni dulu. Very good. Okay, so dia samakan negatif dH2dt equals to positive half dH3dt. And then ganti masuk value. Okay, and dapat final answer. Okay, and then make sure the unit betul. Very good. Okay, very direct ya guys. Okay. And then depletion of nitrogen pun sama. Okay, just ganti masuk value yang dia bagi. Aku cari value. So dia dapat negatif sebab apa? Sebab itu adalah memang betul rate of disappearance. Okay, very good. Okay, ada soalan di sini? Okay. Okay, untuk save diri kamu, okay, saya dah bagi tahu dalam recording Google Meet juga. Make sure kamu buat ayat ini yang last kali to save yourself. Okay, alright. So kalau kita sudah tahu dia di bahagian reactant, of course jawapan final mesti ada negatif. Kalau dia di bahagian produk, jawapan akhir dia mesti positif. Okay, boleh ya? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, good job Aldray. Let's go to number 3. Siapa yang hantar number 3? Number 3, Al-Kizer. Okay. So let's see. Kizer hantar 5. Oh, sudah hantar. Okay. Di sini. Oh guys. Aduh. We have a big problem now. My iPad just ran out of battery. I don't have a battery anymore on my iPad. So, kejap. Mana ya? Saya hantar dekat mana ni? Dari teaser. Okay. Next question adalah Alvisia kah tadi? Alvisia, okay. 4A siapa tadi? Aznia. Biasa. Okay, sekejap. Okay. Oh, dah semua. Okay, kejap kita save dulu semua. Azni boleh hantar image ke Azni dekat WhatsApp? Jadi kita pergi nombor 3 dulu ah. Sekejap ya guys. Sekejap ya, macam ni ya. How do I do this ya? Cepat. Okay. Dekat PC lah. Internet kamu ada problem kah? Ramai yang betul live masuk ni. Cepat ya guys.
Saya tadi. Oh, okay. Okay, so now, okay, I'm gonna share my screen right now. Saya akan share screen di sini lah. Share screen. Window. Entire screen. Okay, can you see my screen right now? I hope it's not blurry. Okay, can you see my screen? Boleh, sir. Nampakkah jawapan Kiza? Nampak ya? Nampak. Okay, so we're gonna open this. Okay, so macam saya mau ni. Save picture ni. Okay, let's go to picture. Save picture. This one, okay. Okay. Saya punya PC ni problem sikit ya guys. Dia macam pandai detect klik. Okay, so let's see. Let's edit. Okay. So you can see my screen, right? Okay, now, okay, ini jawapan Kiza. So, consider the reaction, okay. For 0, first order and second order reaction, write the rate law. So, kalau dia first order, rate equals to K. Okay, this is, ini adalah soalan basic ya guys. Dia sangat direct, so betul. Okay, kalau A kuasa kosong, maksudnya if A equals to the power of 0, maksudnya boleh kita cakap sama dengan 1 lah kan. Jadi K darab 1 sama dengan K lah. Kalau dia first order, yes betul. And kalau second order, yes betul. Okay, setuju ya guys? Setuju. Yes, sir. Okay. And then number 2, determine the unit of rate constant. Jadi kalau 0 order, M S negatif 1. M besar ya guys. First order, yes, S minus 1. Kalau second order, M minus 1, S minus 1. Okay, saya mau beritahu kamu, memanglah sekarang ni kita belajar ada 0 first dan second order saja. Tapi kamu kena faham, ada juga istilah yang dipanggil sebagai overall order. Sekarang kebetulan untuk soalan ini, okay, kebetulan untuk soalan ini, dia punya, apa kita cakap? Ni kan, satu saja dia punya reaktan. Kalau ada 2 reaktan di sana, kamu kena tambahlah dia punya power tu kan. Betul? Kamu kena, kalau mau tahu dia punya unit, bukan power. Kalau mau tahu dia punya unit, kamu kena tambah dia punya, kamu kena darabkan lah. Alright? So, tidak semestinya unit tu bergantung mesti 3 ini saja. Boleh jadi dia jadi M negatif 2 ataupun M negatif 3 begitu. Boleh faham ya? So, depends on dia punya overall order macam mana. Okay? Boleh? Boleh, sir. Ada Boleh, soalan lain yang lebih advance untuk kamu. Okay, let's go to the next question. Okay, siapa tadi nombor seterusnya? Number 4. Ervin kah? Bukan. Siapa number 4 ya? Azni Saya, kah? sir. Azni kah? Yes, sir. Okay, Azni kan. Ini kan jawapan kamu kan? Okay, kita save jawapan ini. Save as. Okay, ini Azni. Okay, dan 4B adalah Alvisia. So, kita kasih jawapan Alvisia. Okay, lagi. 4C, siapa 4C tadi? Me, sir. Win antara di mana? WhatsApp. Di WhatsApp kah? Is it this one? Okay. Okay. So, ini tadi kita save picture. Okay. Now, let's go back here. Okay. Let's go to picture. Oh, sudah ini sudah. Now, let's go to picture. Okay, sorry ya guys. Ya, ini sedikit. Lebih nampak bahkan? Nampak bahkan semua? Nampak, sir. Nampak ya? Sekejap, kita pergi mana dulu? Siapa tadi nama yang pertama? Azni. Mana Azni punya? Azni. Okay, ini Azni. Okay. Alright, this one.
NO gas plus half Br2 gas and OBR is a second order. Okay. So kalau kita tengok, okay, second order. Alright. Jadi sekarang ni and first order. Okay, ini saya mau bagi tahu. Inilah contoh yang saya bagi tahu tadi, yang mana dia ada lebih daripada satu reagent. Okay, satu reactant, sorry. Kenapa tak boleh conteng ni? Ya, siapa? Kita tutup dulu yang ini. Let's go to this. Okay, this one. Edit. Okay. This one maksud saya tadi. Apakah saya garis ni? Ini ada dua reactant di sini. Okay. Okay. Sekarang ni second order dan second order untuk nitrogen and first order untuk bromine. The rate of the reaction is 16 exponent negative 8 mole per liter per minute. Okay. Alright. When the nitrogen oxide concentration is 0.020 molar and the bromine concentration is 0.03 molar. Okay. Yang pertama sekali, what is the value of K? So, untuk ini, first sekali buatlah rate law dia, betul. Okay, seperti itu. Okay. Warna biru pula. Cepat, pakai warna merah. Okay, guys. Bear with me ya. Okay, ini betul lah. Okay. Okay. Oh, terpadam pula. Okay. So N kuasa NO kuasa 2, Br kuasa 1, Br2 kuasa 1, betul. So ganti masuk value rate. Okay, that's good. Okay. Ganti masuk value rate. That's very good ya. Okay, ini betul ni. Sorry. Okay, this is very good. Okay, and then yang ini ganti masuk juga. Okay, very good. Okay, ikut power dia and then ganti masuk semua value-value dan tukar-tukar tempat. Okay, dapatlah final answer seperti ini. 1.333 exponent negative 3, mol negative 2, L negative L kuasa 2, minute negative 1. Okay. Ada masalah di sini guys? You have any problem there? Di soalan 4A? Saya rasa. Tiada ya? Saya rasa. Okay. Very good. Kita move on kepada 4B. Okay. Sekejap ya. Tutup ini. Let's go to 4B. Siapa tadi? Elvis ya. Okay, sambungan soalan ini. Dia minta, apa soalan dia? Soalan dia. Okay, soalan dia adalah, at what concentration of bromine is the rate, okay, sama ke jawapan dia orang dua ni? Jawapan Win dengan ni sama kan? Okay, saya pakai jawapan Win lah ya. Full sudah di sini. Ya, bisa sama juga ni kan? Okay, so, ya, okay. So ini sudah betul tadi. Okay, sudah betul tadi. So ini sekarang, saya bagi tahu 4B ni, okay, dia bagi rate sudah dibagi yang ini. Concentration NO ada di sini, jadi kamu kena cari concentration of bromine. Okay, jadi sekarang ni, so ganti masuk dalam equation, okay, buat balik rate law, alright, and then ganti masuk, okay, substitute all the values given. Okay, dia bagi rate, dia bagi K. Okay. K ni, okay guys, tengok untuk semua soalan nombor 4 ni, concentration dengan rate dia punya value mungkin berubah. Alright? Concentration, rate ni semua setiap soalan tu. Dari awal dia bagi lain sampailah habis ni lain tu. Berubah-berubah. Okay? Tetapi yang tidak akan berubah adalah rate constant K. Apa yang kamu cari dekat bahagian A ni, itu kamu boleh bawa ke bawah sini. Kamu boleh ganti masuk di bawah sini. Nina.
Okay, kamu boleh ganti dia di sini. Jadi untuk cari value of BR punya concentration. Jadi sama je nanti dekat soalan C pun sama. Dia punya value 1.33 itu kamu boleh pakai balik. Alright. So that means rate constant saja yang tidak berubah value dia. Rate constant K tidak berubah daripada soalan A sampai soalan C. Alright. Tapi soalan itu kalau ditanya concentration ke rate ke antara dua tu, rate of concentration, both akan berubah-berubah. Depends on situation yang dia bagi. Jadi soalan B ni, situation yang dia bagi adalah rate sama dengan sekian-sekian dia cakap. NO pun sekian-sekian dia cakap concentration dia. Jadi itu yang kamu kena masukkan dalam equation. Are we clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. You cannot take from yang atas ni balik. You cannot. Ini hanya untuk terpakai untuk soalan A sahaja. Okay. Untuk soalan B dengan C tidak pakai sudah value yang di atas tu. Boleh ya? Okay. Now let's go to C. Okay. Soalan yang paling mencabar saya rasa sini. At what concentration of nitrogen oxide is the rate? Okay, dia bagi rate. Okay. Is bla 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 bla. And BR2 adalah 1/4 daripada NO concentration dia. Okay, jangan panik di situ. Mulakan dengan rate low dulu. And then ganti masuk. Okay, di sini NO2 is NO2, tidak masalah. Tapi BR2 adalah 1/4 NO kan. Jadi kamu ganti masuk 1/4 NO macam ni. Kawan kamu buat ni. Okay. And then kalau kamu tidak suka NO, perkataan dia panjang sangat, kamu boleh ganti dengan huruf X. Okay, kamu boleh letak, kamu kena nyatakan beginilah concentration of NO. Okay. Kalau kamu macam susah lah kalau banyak sangat huruf kan, sama dengan X. Boleh je. Kalau kamu mau macam itulah. Jadi bila kamu sudah buat macam tu, concentration of NO sama dengan X, it would be much easier lah untuk kamu. Ada orang yang tidak suka nampak banyak sangat simbol kan. Tapi kalau kamu okey selesai tidak masalah. Macam ni, okay, dia selesaikan ni. NO dikumpul, NO squared. Okay, darab concentration of NO. Okay, tinggallah yang ini. Ini diselesaikan, okay. Okay, and last kali dapatlah final answer yang ini. Yang part ini guys, okay, part yang ini ni, dah tunjuk pun tidak apa. Ini kan di calculator kan kamu tekan. Tidak masalah. Ini final answer dia lah. Okay. Alright. Macam mana? Boleh faham guys? Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Okay. Tadi saya dah bagi contoh yang ada gas, ada liquid kan. Kejap saya bagi contoh itu di sini. Dia di sini. Sir, Ya. Ada soalan? kalau soalan objektif nanti kan, Ya. yang rate of disappearance tu pilih yang negatif kah, yang positif? Yang negatif. Maksudnya kalau soalan struktur jawaban akhir dia tulis positif kan? Ya, sebab kita mau cakap apa nama tu? Saat itu kita letak sebab kita buat tu sebab kita sudah cakap rate of tu kan, kita nyatakan lah. Kalau dia cakap kalau dia bagi dalam pilihan jawapan tu, kamu kena pilih yang negatif lah. Oh, okay, sir. Thank you. Yes. Good question. Okay, lagi. Bisa mau tanya soalan lagi? Sekejap ya. Kenapa begini? Oh, dan
Okay, by that, okay, before that, saya bagi kamu soalan ni. Cuba kamu selesaikan soalan ni. Sekejap. Okay. Okay, stop sharing dulu. Okay. 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 Sekejap ya guys. Saya punya mouse ni bengong-bengong. Okay ni. Can you guys see this question? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Cuba buat soalan tu dulu. Sekejap lagi saya datang balik. Biar kamu 2 minit, 3 minit. Sir, Yap. bukan ini soalan tadi kah? Ya, soalan tadi. Siapa? Itulah kejap saya. Jepang. Okay. Okay, this one. Okay, okay. Nah, kita iPad lah benda tu. Hawa. Okay. Sekejap ya guys. Ada soalan? Tanya lagi soalan guys dulu. Sementara saya menyelesaikan ni. Okay. Okay guys, pembetulan balik ya. Sorry, I just check out back the discussion that we made. Okay, dengar ya. Yang tadi saya bagi tahu tu, okay. Tadi ada kawan kamu Afika bagi tahu. Yes, logically sebenarnya untuk soalan ini, okay, let me go back to that picture. This one. Ini kan tadi yang saya bagikan. Okay, untuk ini, okay, I'm really sorry tadi ada misunderstanding, saya pun tersalah faham tadi. Okay, this one. Alright, this one. Okay, kalau kita tengok mau buat rate kan, okay, saya bagi explain dulu supaya kamu faham kenapa yang tadi saya tu kurang tepat. Okay, rate sama dengan kalau kita buat negatif D concentration kan, betul? Zinc, apa tulisan saya ni? Over DT. Alah, tidak muat pula. Aduh. Okay. 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 Sebenarnya, okay, di concentration over dt itu, sorry.
Apa lambat betul ni? Ya Allah. Okay, rate equals to, nampak ke guys saya tulis ni? D concentration Ag NO3. Guys, dengarkah? Dengar, sir. Dengar, sir. Dia punya ini kan, sepatutnya ada ni kan, zinc DT kan, betul? Negatif kan? Ya. Okey, dengar. Betul lah pemahaman kamu tadi sebenarnya, yang Afrika bagi tahu tadi. Zinc, okay, solid, Ag solid, dua-dua tidak terlibat sebenarnya. Agak-agak kamu kenapa tidak terlibat? Tiba-tiba saya ubah pula tidak terlibat. Yang terlibat cuma aqueous dan gas saja. Tidak kisahlah rate constant ke equilibrium constant ke, sama saja sebenarnya. Sebab dalam equation tu dia melibatkan rate tu, baru saya perasan dia concentration. Konsep dia bukan sebab rate. Konsep sebab dia tidak terlibat sebab sebab concentration. Kan sudah dia punya konsep adalah solid dengan liquid, pure solid dan pure liquid, dia tiada measurable concentration sebab dia pure. Tiada kepekatan, dia pure. Okay? Kalau dia aqueous ataupun dia gas, dia ada concentration. Jadi apa-apa yang melibatkan concentration memang tidak terlibatlah solid dan liquid. Sebab itu untuk rate tadi sebenarnya, okay, zinc tu tidak terlibat pun. Okay? Jadi yang terlibat cuma ini dan juga ini. Ini saja dua. Yang aqueous dan aqueous. Can you see this? Boleh? Boleh, sir. So jawapan akhir tadi, okay, yang saya share dekat iPad tu tadi kurang tepat lah. Sepatutnya cuma ada negatif, okay, negatif 1/2 D AgNO3 concentration over DT equals to positive D concentration zinc NO3 to DT. Itu saja yang terlibat. Dua ini saja yang terlibat. Dua spesies ini saja yang terlibat. Okey. Boleh? Okay, sir. Boleh, sir. Dua ini saja terlibat. Good. Good call. Okay. Alright. So that's for chapter 9. Okay. That's for chapter 9. Ada apa-apa lagi kamu kurang faham chapter 9 ni? Okay, factors. Apa factors yang ni? Saya mau tanya secara verbal lah. Finn Tristan, are you there? Yes, sir. Okay, give me one factor that affect the rate of reaction. Temperature, sir. Temperature. How does temperature affect the rate of reaction? As temperature increase, rate of reaction increase. Okay, how? Because the movement of particle increase. Okay. Then what? Bukan the movement. Bukan the movement. When temperature increase, the kinetic energy of molecule ataupun particles increase, ya. The kinetic energy increase. Okay, bila kinetic energy increase, okay, ingat factor ini. Kalau temperature, kinetic energy. Temperature increase, kinetic energy of particle increase. So bila kinetic energy of particle increase, jadi more collision berlaku. Okay, more collision, rate of number of collision between particle increase. Bila number of collision increase, number of effective collision increase. Okay, bila number of effective collision increase, barulah rate of reaction increase. Jadi the last three ayat tu mesti sama. Dia mesti berkaitan dengan rate of effective collision. Okay, speaking of effective collision, IV, are you there, IV? You're not there. Okay, let me call another person. Jurin, are you there, Jurin? Jurin?
Can't hear you. Okay. I think I'm going to skip. Okay. Khairunisa, are you there? Khairunisa? Also not there. Tarmizi. Okay, Khairunisa tak boleh merespon. Sir, Okay. ada dia chat di grup. Itulah dia cari apa. Okay, let's go to Tarmizi. Tarmizi, effective collision. Okay. Effective collision dia ada dia punya requirements kan, ada syarat dia kan. Untuk satu collision tu tidak semestinya semua collision menghasilkan reaction kan. Apa syarat-syarat dia? Can you explain the syarat-syarat of effective collision? Apa tuh sir? Nggak dengar tadi. The requirements for effective collision. Dengar? Requirement. Okay. Reaction akan berlaku kalau ada effective collision. Pernah dengar itu? Ya sir. Okay. So, untuk jadi effective collision ada syarat dia. Tidak semestinya langgar terus jadi reaction. Dia mesti efektif. Macam mana mau bagi satu reaction itu efektif? Dia punya collision itu mesti efektif. Macam mana? Apa syarat dia? Dia punya orientation. Yes, satu orientation mesti betul. Correct orientation. Dia mesti berlanggar orientation yang betul. Yang kedua apa? Okay, dia punya energi. Energi dia mesti cukup. Okay, energi yang cukup tu macam mana? Energi yang cukup tu adalah apabila dia punya energi of the collision, energi yang dihasilkan adalah more or equal. Okay, at least mesti sama ataupun melebihi activation energy, EA. Okay, alright. Thank you. Okay, tadi sudah satu faktor diterangkan oleh Finn tadi, iaitu temperature. Let's go to siapa lagi ya? Perempuan pula. Naila. Naila? Yes, sir. Okay, Naila, explain. Another factor, please. Another factor untuk rate of reaction. Yeah. Concentration. Concentration. Okay, explain how concentration affect rate of reaction. As the concentration or pressure increase, the number of particle per unit volume increase. Very the good. frequency of collision increase, number of effective collision increase, rate of reaction increase. Very good. Jadi keyword dia yang membezakan temperature dan juga concentration adalah, kalau concentration dia punya keyword adalah number of particle per unit volume. Itu kamu kena faham ya. Okay, thank you. Okay, dua sudah. Next factor. Siapa mau try? Anyone? Ataupun saya panggil nama lagi, nama lah, saya jarang saya panggil ni. Nurul Fatin Nakia. Are you there, Fatin Nakia? Dah dengar. Hello, dapat. Tukar. Okay, next. Norel Amanda. Yes, sir. Okay, Norel. Hello, next factor Norel. Selain daripada temperature dan juga concentration yang baru diterangkan tadi oleh Naila tadi. Apa lagi Size of particle. Size of particle. How does size of particle affect rate of reaction? Kalau size of the particle is smaller, the surface area exposed become larger. So the frequency of collision increase and the number of effective collision also increase. So the rate of reaction increase. Very good. Jadi dia bermula dengan size of particle. Kalau size of particle smaller, ada something yang besar, iaitu kalau dalam SPM itu kamu sebut jumlah luas permukaan per isi padu. JLP per I, dia panggil istilah ringkas dia. Saya tidak tahu kamu pernah dengar ke tidak, tapi itu adalah yang saya belajar dulu masa SPM. So, kalau istilah bahasa Inggrisnya kita cakap surface area. Simple ya, surface area exposed ataupun surface contact surface area, something begitulah kamu boleh guna asalkan ada perkataan surface area. So bila kena faham, size kecil, surface area besar. Jadi bila surface area besar, lagi banyaklah ruang untuk dia berlanggar. That's why
effective collision dia makin tinggi. So bila effective collision dia makin banyak, maka rate of fraction pun increase. Okay, apa contoh yang kita boleh pakai untuk explain pasal surface area ni, Norel? Apa contoh keadaan dalam kehidupan harian? Contoh kalau kita guna cube gula yang besar tu kan, dia akan lebih lambat untuk melarut. Tapi kalau kita guna jenis yang serbuk punya, dia cepat untuk larut. Betul. Okay, so itu contoh yang saya bagi kan. Ada satu contoh lagi. Kamu cuba saya bagi contoh. Siapa lah. Kalau contoh kita jemur kain. Kalau kita jemur kain, kenapa kita jemur dalam keadaan dia terbentang? Bukan dalam keadaan dia terlipat ataupun dia tergumpal. Coba kaitkan. Saya mau Sebab more exposure to sunlight. Yes, lebih banyak exposure to sunlight. Sebab kita mau, reaction yang berlaku adalah kita mau reaction ni adalah antara matahari dan juga benda tu lah kan, kain tu. Jadi kalau kita, mana ada orang jemur kain dia gumpal kan, dia dalam keadaan berlipat begitu. Jadi dari dulu lagi sebenarnya orang sudah mengaplikasikan faktor ini dalam kehidupan harian. Masa bancuh air, masa jemur kain, kita akan jemur dalam keadaan dia sudah terbentang. Lagi banyak terbentang lagi bagus. Coba kamu bandingkan antara yang kan ada orang ada yang pakai hanger kan, ada yang dia kasih bentang macam tu. Jadi kamu tengok je mana yang memang ngam, memang ngam dia punya orientation, ngam kena matahari, memang cepat kering. Berbanding yang mungkin terlindung sikit ke ataupun terlipat-lipat sikit ke, begitulah. Alright. So 3 faktor sudah. Okay, ada faktor lain. Mari kita tanya pula boys. Okay. Siapa ya? Joe ada Joe, Abhol Joe. Adakah dia? Moyong. Adakah Moyong? Tidak. Tuah. Sebastian Tuah. Tuah ada Tuah? Tuah, are you there? Bola. Tidak ada. Okay. Lihat tinggi mesti lain tidak. Okay. Area ada area. Ada sir. Okay, area. Another factor area. Catalyst. Catalyst. Okay. Explain how catalyst affect the rate of reaction. When catalyst is added to the reaction, activation energy is low. Lower. Now a particles with energy equal higher than activation energy. Okay. Kamu baca tak? Kalau kamu explain sebenarnya, apa yang cuba dicakap di situ sebenarnya? Coba kamu ayat dalam bahasa kamu sendiri. Increase. Apa? Now a particle with energy equal or higher than increase. Higher than activation energy increase. Okay. Maksudnya lebih banyak partikel yang akan melepasi EA tu. Jadi selama ni mungkin berlanggar-langgar dia punya energi tidak cukup. Jadi bila dia kasih rendah requirement dia, dia kasih rendah dia punya activation energy, catalyst dia bantu untuk kasih rendah activation energy. So bila activation energy rendah, lagi banyaklah perlanggaran yang berjaya melebihi energi itu. Okay? Itu dia cuba cakap, more particles will have energy more or equal to EA. Jadi bila lebih banyak partikel, of course lebih tinggi dia punya effective collision. Betul? Yes. That's why rate of fraction pun increase kalau ada itu. Okay. Did I miss any factor? Selain daripada itu, ada tadi saya sudah sebut size of particles. Okay, so kita mula dengan tadi temperature, concentration, size of particles, and also sekarang catalyst. Ada lagi kah? Saya terlepas. Or that's it untuk factor. I think that's it kan? Cukup kan? Itu je, sir. Ya, itu je, sir. Okay. So, untuk latihan hari ini, kamu boleh hantar dekat dalam kamu hantar dekat dalam Google Classroom. Sekejap lagi saya akan buka ruang dekat Google Classroom untuk kamu hantar dan kamu hantar nantilah. Okay, before that, let us finish this. How do I stop the recording?
Okay, let's start the recording. Okay.